हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्जामको लागि प्रिपरेसन जसले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक एकाउन्टिङ सिस्टम टपिक आज हामीले उठाएर लिएर आएका छौँ। यहाँ चाहिँ लगभग 1900वटा की क्वेसन एन्ड एन्सरहरू छ जो कि तपाईहरूलाई हेल्प हुन सक्छ। एकचोटि चाहिँ यो जरुर हेर्नु होला है त। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टमा जाम, नम्बर 1 मा जाम। यो साइडमा क्वेसन दिएछ है त, अर्को साइडमा चाहिँ एन्सर दिएछ है त। नम्बर 1, द मिन्स अफ कलेक्टिङ, समराइजिङ, रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ इन मोनिटरी टर्म द इन्फर्मेसन अफ द बिजनेस इज कल्ड एकाउन्टिङ। यो त सबैले थाहा छ। 2 मा जाम, what do you call the activity of recording financial transaction daily है त, bookkeeping. ... is the primary stage for identifying and recording a transaction of a business भनेको bookkeeping. 4 मा जाम, ... begins when bookkeeping ends भनेको accounting. 5 मा जाम, what are prepared under bookkeeping, ledger and general and ledger. 6 मा जाम, what are the key functions of accounting, key functions of accounting भनेको recording, preparation, legal compliance, measurement, communication and decision making. 7 मा जाम, what is the process of the accounting cycle, identification, recording, classification, summarizing, analyzing, interpreting, communicating है त। 8 मा जाम, what does the business entity concept means, the business is a separate artificial person different than its owner भनेको चाहिँ बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट हो है त। 9 मा जाम, the money measurement concept of accounting implies that, के इम्प्लाइज गर्छ त भन्दाखेरि एन्सरमा जाम, only those transactions and events which can be measured in term of money are considered for accounting. 10 मा जाम, the concept that believes any business started once goes on for a long period even perpetual is assumed by कुन कन्सेप्ट हो भन्दाखेरि गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट. 11 मा जाम, the accounting period concept means accounting is done for a specific period, mostly 1 year is done, after which the final report has to be prepared है त। accounting period concept भनेको accounting is done for a specific period है त, mostly 1 year. 12 मा जाम, what are the different principle of accounting भन्दाखेरि revenue principle, cost principle, matching principle, dual expect principle, peripheral objective principle and full disclosure principle है त। 13 मा जाम, what does the revenue principle of accounting implies, answer only those income and revenue which have been realized in cash or some valuable consideration or resulted in some legal obligation are to be recorded, revenue principle है त। 14 मा जाम, the cost principle of accounting refers to ... एन्सरमा जाम, the recording of asset at their cost price including purchase price, transportation cost and others while buying the assets. 15 मा जाम, what does the matching principle of account means, the matching of revenue and expense incurred during a particular period to determine the profit or loss of the business है। 16 मा जाम, the dual aspect principle of the accounting proclaims that every transaction in a business has a twofold effect. 17 मा जाम, according to verifiable objective principle भनेको के हो त भन्दाखेरि एभ्री ट्रान्जेक्सन मस्ट बी सपोर्टेड बाई फ्याक्ट्स एन्ड फिगर एन्ड इभिडेन्स एन्ड मस्ट बी एकाउन्टेड फर सच अब्जेक्टिभ इभिडेन्स है। अब 18 मा जाम, ड्यास इज कन्सर्न
with the full disclosure principle of accounting भनेको the transparent and accurate disclosure of financial transaction through different financial statement. 19 मा जाम the system of recording twofold effect of transaction in debit and credit aspects is called double entry system है. 20 मा जाम which accounts are prepared under a single entry system भन्दाखेरि पर्सनल अकाउन्ट एन्ड क्यास समरी है त यो सम्झिनुस्. 21 मा जाम द सिंगल एन्ट्री सिस्टम इज बेस्ड अन इनकम्प्लिट रेकर्ड्स है. 22 मा जाम द जनरलाइजिङ रुल फर पर्सनल अकाउन्ट इज के हो त भन्दाखेरि डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर. 23 मा जाम रियल अकाउन्ट इज बेस्ड अन द रुल अफ व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट. 24 मा जाम व्हाट इज द एकाउन्टिङ रुल फर नोमिनल अकाउन्ट. नोमिनल अकाउन्टको लागि रुल के हो त भन्दाखेरि डेबिट अल द एक्सपेन्स एन्ड लस क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन्स. 25 मा जाम अ डे बुक अर मेन एन्ट्री बुक युज टु रेकर्ड अल ट्रान्जेक्सन्स रिलेटेड टु क्यास इज कल्ड क्यास बुक. 26 मा जाम व्हाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्यास बुक्स भनेको सिंगल कोलुम क्यास बुक डबल कोलुम क्यास बुक एन्ड ट्रिपल कोलुम क्यास बुक. अनि 27 मा जाम व्हाट इज अ प्रिटी क्यास फन्ड भन्दाखेरि अ फन्ड मेन्टेन्ड टु मिट स्मल एक्सपेन्सेस फर व्हिच चेक इज नट इस्युएबल है त यो थाहा पाएको कुरो भनेको प्रिटी क्यास फन्ड भनेको स्मल एक्सपेन्स फर व्हिच चेक इज नट इस्युएबल है त. अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 18 मा व्हाट आर द डिफ्रेन्ट सिस्टम अफ प्रिटी क्यास फन्ड भनेको इम्पोर्ट एन्ड नन इम्प्रेस्ड सिस्टम यो इम्पोर्टेन्ट छ. 29 मा जाम व्हाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रिटी क्यास बुक्स भनेको सिम्पल प्रिटी क्यास बुक एन्ड एनालाइटिकल प्रिटी क्यास बुक. 30 मा जाम डट इज अ स्टेटमेन्ट प्रिपेयर टु चेक द अथमेटिकल एक्युरेसी अफ बुक्स मेन्टेन भनेको ट्रायल ब्यालेन्स. 31 मा जाम व्हाट आर द इरर डिस्क्लोज्ड बाई ट्रायल ब्यालेन्स. इरर रिलेटेड टु रेकर्डिङ पोस्टिङ एन्ड ब्यालेन्सिङ इन जनरल्स लेजर क्यास बुक एन्ड सब्सिडाइरी बुक्स है. 32 मा जाम विच आर द इरर डिस्क्लोज्ड बाई ट्रायल ब्यालेन्स. डिस्क्लोज्ड बाई ट्रायल ब्यालेन्स विच आर र वाट आर छ है यहाँ ख्याल गर्नु. एन इरर अफ प्रिन्सिपल अमिसन डुप्लिकेसन ओरिजिनल इन्ट्री कमिसन एन्ड कम्पेन्सेसन. 33 मा जाम लिक्विडिटी रेसियो मेजर्स कम्पनी एबिलिटी टु रिपे बोथ सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म अब्लिकेसन. 34 मा जाम व्हाट इज अ करेन्ट एसेट द एसेट द्याट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु क्यास विदिन 1 year. करेन्ट लाइबिलिटी 35 मा जाम करेन्ट लाइबिलिटी मिन्स दोज लाइबिलिटीज ह्याभ टु रिपेड विदिन 1 year. 36 मा जाम what does the current ratio measures the ability of the company to pay current liability with its current assets. 37 मा जाम क्यास रेसियो भनेको के हो त भन्दाखेरि मेजर्स अ कम्पनीज एबिलिटी टु पे अफ सर्ट टर्म लाइबिलिटीज विथ क्यास अर इट्स क्यास इक्विभ्यालेन्स. 38 मा जाम द क्विक एसेट अफ द कम्पनी आर गिभन बाई total current asset minus inventories minus prepaid expense. 39 मा जाम क्विक रेसियो or acid test ratio or liquid ratio measures a company ability to pay off short term liabilities with its quick assets है त. 40 मा जाम the operating cash flow ratio is used to determine how many times a company can pay off current liabilities with the cash guaranteed in a given period. 41 मा जाम leverage ratio are used to evaluate a company's debt level. 42 मा जाम relative amount of assets that are provided from debt is given by debt ratio. 43 मा जाम the debt to equity ratio calculates answer भनेको the weight of total debt and financial liabilities against shareholders equity. 44 मा जाम the ability of company to pay its interest expense is given by interest coverage ratio है त.
45 मा जाम अब हामी इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो इज अल्सो नोन एज के हो त भन्दाखेरि टाइम इन्ट्रेस्ट अर्निङ रेसियो 46 मा जाम डैश मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनीज इन्वेन्ट्री इज सोल्ड एन्ड रिप्लेस्ड ओभर अ गिवन पिरियड अफ टाइम भनेको के हो त भन्दा इन्वेन्ट्री टर्नओभर रेसियो 47 मा जाम व्हाट डज डिएसओ डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ मेजर्स एन्सर भनेको द नम्बर एभरेज नम्बर अफ डेज that a company takes to collect credit sales from its customer 48 मा DSO is also called average collection period 49 मा gross profit is obtained by subtracting cost of goods sold from sales 50 मा the operating efficiency of a company is measured by operating margin ratio 51 मा dot measures how efficiently a company is using its asset to generate profit भनेको ROA भनेको return on asset 52 मा return on equity measures how efficiently a company is using its equity to generate profit 53 मा what are the three motives of holding inventory भनेको transaction motive precautionary motive and speculative motive है त 54 मा the inventory management technique that determines the optimum quantity is to be ordered at a time is called economic order quantity EOQ 55 मा the level of EOQ is dependent on annual requirement ordering cost per order carrying cost per unit per annum है त यहाँ per annum छुटाएर छ 56 मा what is the technique in which inventory is purchased at the time of need भनेको just in time 57 मा dot emphasizes the day to day checking of stock and maintain up to date record of inventory भनेको PIS भनेको perpetual inventory system 58 मा the inventory system that categorize inventory on the basis of quantity of use and their relatives value भनेको ABC analysis है त 59 मा the act of inspecting comparing checking reviewing vouching ascertaining examining and verifying the books of account of a business concerned to have a record and their idea of its financial state of affairs is called के हो त भन्दाखेरि auditing है त 60 मा अब what are the different type of audit भन्दाखेरि financial audit cost audit management audit tax audit internal audit and external audit 61 what is internal check it is arrangement of duties of various employees of a business in such a way that the work of one employee is automatically checked by another employee 62 मा internal check is the part of internal control है 63 मा dot is a system of controlling monitoring and other affairs under legal and organizational provision of the organization भनेको internal control system यो इम्पोर्टेन्ट छ है त 64 मा internal control is a framework that comprise of internal audit and internal check 65 मा internal control system comprise of dot भनेको financial control expenditure control inventory control asset control administrative control digital control and human resource control 66 मा what is internal audit भनेको it is an audit conducted by internal auditor appointed by management है त of the organization management ले हो internal audit अनि 67 मा the audit performed by independent auditor is known as external audit हो 68 मा who appoints external auditor भनेको shareholder or government 69 मा which financial statement ascertains profitability position of the business position through the determination of net profit or net loss भनेको profit and loss account 70 मा profit and loss account facilitates in preparation of balance sheet है त facilitates in preparation of balance sheet 71 मा dash is prepared before preparing profit and loss account भनेको trading and manufacturing account इम्पोर्टेन्ट छ dot is prepared before preparing P&L account भनेको before preparing P&L account trading and manufacturing account है त 72 मा gross profit obtained from trading account is recorded in dot side of profit and loss account gross profit भनेको credit side of trading account है त भनेपछि 73 मा
इन which साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट इज द ग्रस लस अब्टेन्ड फ्रम ट्रेडिङ एकाउन्ट है त ट्रेडिङ एकाउन्ट है सम्झिनुहोस् भनेको डेबिट साइड है त डेबिट 73 को भयो है त अब 74 मा जाम व्हाट इज द नेट प्रॉफिट सिचुएसन इन प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड 75 मा जाम द नेट लस रिफर्स टु एक्सेस अफ डेबिट साइड ओभर क्रेडिट साइड अफ द P&L एकाउन्ट 76 मा जाम द ब्यालेन्स अब्टेन फ्रम द प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट इज ट्रान्सफर टु कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा 77 मा जाम द ब्यालेन्स सिट इक्वेसन इज एसेट इज इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी यो धेरै सोध्छ के यो 77 को 78 मा जाम ब्यालेन्स सिट इज अ डट डट नट एन एकाउन्ट भनेको ब्यालेन्स सिट इज अ स्टेटमेन्ट है त्यो एकाउन्ट हैन नट एन एकाउन्ट है त डट 79 मा जाम इन हाउ मेनी ग्रुप्स क्यान एसेट बी क्लासिफाइड भन्दाखेरि इन 7 वेज है त इन 7 ग्रुप्स 80 मा जाम इन हाउ मेनी ग्रुप्स क्यान लायबिलिटी क्यान बी क्लासिफाइड भनेको 4 ग्रुप्स 81 मा जाम व्हाट आर द मेजर टाइप अफ ब्यालेन्स सिट भनेको होरिजेन्टल ब्यालेन्स सिट एन्ड भर्टिकल ब्यालेन्स सिट 82 मा जाम अ स्टेटमेन्ट सोइङ इनफ्लो एन्ड a statement showing inflow and outflow of cash or cash equivalent during a particular time is called cash flow statement 83 मा जाम what are the three activities considered while preparing cash flow statement भनेको operating investing and financing activities 84 मा जाम cash flow from operating activity includes cash transaction while generating revenue of the business excluding investing and financing activity 85 मा जाम cash flow from investing and activity includes cash transaction related to long term assets which are not included in cash equivalents है त 86 मा जाम cash flow from financing activity includes cash transaction related to shareholder equity and long term liabilities यो तीनटा 84 85 86 हेर्नु होला राम्रोसित 87 मा जाम in cash flow statement net change in cash flow equals to CFOA plus CFIA plus CFFA है त अपरेटिङ इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ भनेको है यो क्याश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटी फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी एन्ड इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भनेको है त 88 मा जाम हाउ मेनी मेथड्स आर एभाइलेबल टु प्रिपेयर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको 2 मेथड्स भनेको डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथड मात्र छ है त 89 मा जाम ending cash balance while preparing cash flow statement is determined by adding beginning cash balance and net change in cash balance है त 90 मा जाम dot is the process of recording analyzing classifying summarizing communicating interpreting financial information about government in aggregate and in detail reflecting all transactions involving the receipt transfer and disposition of government fund and property भनेको के हो त भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ है त 90 को अब 91 मा जाम हामी व्हाट इज द बेसिस अफ गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको इट इज अ बजेट हेड बेस्ड क्याश एकाउन्टिङ सिस्टम है त क्याश एकाउन्टिङ सिस्टम 92 मा जाम गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ इज पर्फर्मड एट सेन्ट्रल एन्ड अपरेटिङ लेभल 93 मा जाम व्हेन वाज किताबखाना इस्टाब्लिस भनेको 1925 बियास 94 व्हेन वाज सेहा श्रेष्ठ प्रणाली डेभलप्ड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड इन नेपाल भनेको 1936 बियास 95 मा जाम द फर्म श्रेष्ठ प्रणाली वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन 1968 बियास 96 मा जाम व्हेन वाज द बजेट सिस्टम स्टार्टेड इन नेपाल भनेको 2008 बियास 97 व्हेन वाज भुक्तानी श्रेष्ठ प्रणाली पेमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम इन्ट्रोड्युस्ड इन नेपाल भनेको वैशाख 2017 बियास 98 मा जाम पेमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम वाज बेस्ड अन एकाउन्ट डबल इन्ट्री सिस्टम 99 व्हेन डिड न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम बिगेन इन नेपाल भनेको सिन्स फाइनेन्सियल इयर 1920 है त 2019-20 100 मा जाम द युनिफाइड स्ट्रक्चर अफ द गभर्नमेन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट द्याट इनेबल्स कन्सोलिडेसन एन्ड अप्टिमल युटिलाइजेसन अफ गभर्नमेन्ट क्यास रिसोर्स एन्ड द पब्लिक फन्ड इज कल्ड ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट है त 11 मा जाम एनएस स्ट्यान्ड्स फर नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स एनएफआरएस स्ट्यान्ड्स फर नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस इज बेस्ड अन
एक्युरल बेसिस अफ एकाउन्टिङ है त 104 मा जाम हाउ मेनी एप्लिकेबिलिटी क्याटेगोराइज आर क्लासिफाइड अन्डर एनएफआरएस भनेको 4 क्याटेगोरिज है त 105 मा जाम जिएएपी स्ट्यान्ड्स फर जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स 106 मा जाम विच इज द एजिएफ नम्बर 203 used under current government accounting practice in Nepal भनेको जनरल भाउचर 107 मा जाम हाउ मेनी टाइप अफ जनरल भाउचर आर युज्ड इन एकाउन्टिङ गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ अफ नेपाल जनरल भाउचर भनेको 4 है त 108 मा जाम वाट इज द एजिएफ नम्बर फर ब्याङ्क क्यास बुक भनेको 209 लास्ट मा जाम 109 मा हाउ मेनी कलम्स आर युज्ड इन ब्याङ्क क्यास बुक भनेको 17 है त यो नै हाम्रो अन्तिम थियो र लगभग कति 109 वटा हामीले चाहिँ एकाउन्टिङ सिस्टमको बेसिक्सहरू है त पढेका छौँ यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र एक्जाम अगाडि चाहिँ एकचोटि सर यो हेरेर जानु होला बेसिक छ तर इम्पोर्टेन्ट छ है त यो है त Thank you very much and best of luck for your exam. Thank you.